Considerato che, come dicevo prima, stiamo lavorando con dei ragazzi che sono in una fase di crescita, c'è il rischio anche che questi ragazzi creino dei gruppi a sé stanti fra di loro. E questa è una cosa un po' pericolosa, perché nel momento in cui tu lavori per un'associazione devi tenere sempre presente l'obiettivo finale dell'associazione. La cosa più negativa è quando una persona all'interno dell'associazione vuole emergere. Un'associazione non è qualcosa di individuale, ma qualcosa di collettivo. E questa è una cosa che bisogna sempre tenere in considerazione e far sì che questo non accada. Le risque d'ennui qu'on retrouve souvent dans ce que nous faisons. Des fois, il y a des enfants qui ont des problèmes de trouver leur chemin. Il y a des enfants qui sont plus rapides, il y a d'autres qui sont lents. Donc le temps d'arriver à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils retrouvent en nous. Donc des fois, il y a des enfants qui ne trouvent pas leur chemin. Voilà. Il y a ces risques et des fois, il y a des problèmes entre eux-mêmes. Il y a des problèmes entre eux parce que voilà, tous les jours, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a des jours où ils sont dans l'énergie pas possible. Voilà. Il y a des jours aussi où il n'y a pas l'énergie et que nous, on est obligé de consommer. Pamiętam działania, które gdzieś tam realizowane były w Częstochowie stricte kulturalnie, kiedy niekoniecznie one były zrozumiane przez lokalne, nie wiem, osoby starsze chociażby, czy przez mieszkańców miasta. Niekoniecznie wiedzieli, o co w tym tak dokładnie chodzi i na przykład wolontariusze, którzy byli zaangażowani w dane działanie kulturalnie, spotykali się z jakimiś takimi z dużym niezrozumieniem, a nawet z jakimiś takimi zaczepkami, po co dane działanie jest zrealizowane i wydawane po prostu na to środki finansowe niepotrzebnie. Sì, il piano di valutazione dei rischi si fa ogni volta che si fa un progetto. E certamente aiuta questo piano dei rischi e soprattutto per individuare le contromosse che puoi fare nel momento in cui questi rischi accadono. E grazie anche alla presenza nello staff di psicoterapeuti e psicologi lavoriamo attraverso la valutazione dei rischi in base anche alle esperienze dei giovani con cui abbiamo lavorato. Non abbiamo mai pensato di fare un piano di valutazione dei rischi, forse perché all'interno del gruppo non abbiamo mai considerato nulla di quello che ci è capitato un rischio per il gruppo stesso. Quindi cercare di abbassare questo livello di rischio fin dall'inizio. Nel momento in cui un rischio può essere associato ad un problema e viene visto come tale, all'interno del gruppo non c'è mai stata questa necessità. Był taki moment, w którym my musieliśmy troszeczkę przeformułować, dojrzeć jako organizacja i jakby i pomógł nam wtedy plan zarządzania krytykiem, tak? To znaczy to było nam niezbędne do tego, co opowiadałem, czyli przejścia z etapu radosnego chaosu, gdzie każdy jest spontaniczny, co jest fajne, ale robi dużo problemów formalnych i potrzebowaliśmy troszkę pomocy z zewnątrz, znalazł się nam ktoś, kto jakby nam porozkładał to formalnie i jakby też opowiadał o ryzyku, tak? Jakim pójście tą drogą, co ma, jakie będzie miało konsekwencje, jaką tą. To pozwoliło nam na pewnym etapie, myślę, sprofesjonalizować się. Rzadko realizujemy taki plan zarządzania ryzykiem. Często jest tak dużo tych działań, które realizujemy, że nieraz sobie tak myślę, że chyba tylko tym byśmy musieli się zajmować i tworzeniem właśnie jakichś takich dodatkowych planów, a często nie ma na to czasu, tylko jakby jest działanie. Często jeżeli ten konflikt powstaje, czy jakby pojawia się jakaś temat ryzyka, no to wówczas stajemy na rzęsach, aby nie dopuścić do jakiegoś większego problemu, a nawet jeżeli jakiś problem już się pojawia i rzeczywiście on jest ryzykowny dla uczestników, dla pracowników, dla wolontariuszy, dla podopiecznych, no to staramy się rzeczywiście bardzo ostrożnie podejść do tego, aby nie doprowadzić do żadnej takiej sytuacji, która może rozłożyć dane działanie, a nawet organizację.
Sicuramente con dei monitoraggi costanti, con un dialogo con le persone che partecipano ai progetti che stai facendo. E quando prepariamo i ragazzi ai progetti internazionali cerchiamo sempre di analizzare insieme, anche attraverso dinamiche di gruppo o esercizi di brainstorming, di quali possono essere le difficoltà e i rischi che si incontrano in attività, partecipando ad attività del genere. E poi viene chiesto loro come secondo loro potrebbe essere la maniera migliore per risolverli, e chiaramente poi si lavora in gruppo sulle varie indicazioni. Pour réduire les risques dans les activités que nous faisons, c'est en faisant venir d'abord les anciens, ceux qui ont passé chez nous, ceux qui ont travaillé chez nous, avec ceux dont, voilà, qui ont été intégrés. Donc des fois on les fait venir à travers leur présence, eux-mêmes ils sont porteurs de conseils à ces jeunes qui sont en train d'arriver. La noia e il disinteresse possono essere dei rischi molto importanti, perché vanno ad intaccare quello che è lo stimolo principale per cui il gruppo si ritrova. Cercare di ovviare a questo rischio è impegnativo, perché bisogna creare sempre nuovi stimoli, ma più che crearli bisogna far sì che il gruppo stesso se li crei. Quindi avere la passione di fare qualcosa assieme ti porta anche ad avere la passione per crearti nuovi stimoli nel momento in cui c'è qualcosa che non funziona. Quindi è come se il gruppo si autosostenesse e si autoalimentasse dall'interno.